We would like to welcome Her Excellency Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumana, seorang merupakan pesuruh jaya tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Dan bersama kita juga Dr. Malaizeti binti Sheikh Abdul Hamid, Yang di-Pertua Persatuan Pembacaan dan Literasi Brunei Rela. Assalamualaikum Doktor dan juga Your Excellency. Welcome, a warm welcome to Rampai Pagi. We'd like to wish you and also Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kembali. Thank you so much. It's a pleasure to have both of you on Rampai Pagi. Thank you so much for coming to our show today to talk about the 161st birthday anniversary of the Nobel Laureate poet Rabindranath Tagore dan juga pelancaran the launching of Mummy to the Rescue. Yeah, it's such a pleasure to have you. Okay, so now we would like to know more about Rabindranath Tagore. So we know that he is a famous poet. Okay, so he is a very well-known figure. But we would like to know more about him and his contribution, especially in terms of literature. So we'd like to ask you, Your Excellency. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Thank you for having me here. I'm so honored to be here, to be in this morning program. Poet Rabindranath Tagore, in my language, we call him Bishokobi, the poet of the world. He was born in 1861 on this month, actually on 7th May. But due to Hari Raya and all that, we are celebrating his 161st birthday today in collaboration with Reading and Literary Association of Brunei. I would like to say that today this event is very important for Bangladesh High Commission in Brunei because this is the first time we are taking Tagore's work and his literary world beyond the Bangladesh community to the wider Bruneian audience, mostly children, and with help from RELA, Reading and Literary Association. And I would like to add a little bit more about poet Rabindranath Tagore. He is very well known as poet, and he was awarded the Nobel for Literature for his book, which in Bangla, Gitanjali, that means song offerings. Actually, his songs, he is translated into English himself, and he was given the Nobel in 1913, the first non-European to have Nobel for Literature. And I would like to add a little bit more about poet Rabindranath Tagore, that he was not only a poet, he was an essayist, he was a short story writer, he was a novelist, he was a playwright, he also composed more than 2,000 songs, the lyrics, and also the music. So you see, he was a versatile genius, but one fact I should say, that he was totally homeschooled. And one more information that I should give you, that poet Rabindranath Tagore, I think he is the only lyricist who has composed the national anthems of both Bangladesh and India. Right. Thank you so much, Your Excellencies. And again, thank you so much for introducing us to Rabindranath Tagore. Such a very impressive portfolio you have there, yeah? And as Your Excellency also mentioned, for today's event, there will be collaborations with RELA, Reading and Literacy Associations. Could Your Excellency explain what is the main focus for these collaborations with RELA? Okay. With RELA, what I am doing for the past almost 2 years is that we are promoting reading among children mainly. We want to make children interested in reading, you know, reading classics or reading any kind of literature, because you know they have to hone their reading skills, because these days they get distracted
many ways by gadgets and other things. But you know, to become a good human being, they should read the classics. That is what me and Dr. Zaiti, we both believe in reading. Oh, yes, because through reading you can learn about all of these different cultures and also values. All right. Thank you very much, Your Excellency. And as we know as well, we also have the President of Reading and Literacy Association with us, Rela, Dr. Malaizeti binti Sheikh Abdul Hamid. So, Dr. Malaizeti, we have also been informed, is also one of the authors of the book that will be launched, which is Mummy to the Rescue. So, Your Excellency, with your permission, we would like to switch our language to Bahasa Melayu for, for our local audience as well. Baiklah, Dr. Zeti. Jadi, Puan Doktor, kita ini dimaklumkan bahawa Puan Doktor adalah salah satu daripada penulis buku Mummy to the Rescue ini. Dan pelancarannya akan diadakan pada petang ini. Jadi, kita ingin mengetahui ini, Puan Doktor, menangkan Puan Doktor adalah Yang di-Pertua Persatuan Rela. Jadi, kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan Persatuan Rela dan latar belakang persatuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan terima kasih kerana atas jemputan kami pada hari ini. Ya, betul. Jadi saya adalah Yang di-Pertua Persatuan Pembacaan dan Literasi Brunei Darussalam, dan we have been around dekat 30 tahun sudah sebenarnya. Persatuan ini ya dekat 30, insyaAllah 30 tahun, mencecah 30 tahun. Jadi sebagai Yang di-Pertua, saya cukup berminat untuk meningkatkan mutu pembacaan bagi anak-anak Brunei. Jadi saya sangat-sangat kata orang advocate untuk reading ini. Sebab di Brunei ini yang dipahami kita ini pembacaan itu adalah, tapi saya rasa saya ingin mempertingkatkan lagi mutu pembacaan di antara terutamanya kanak-kanak. Jadi untuk mencungkil bakat dan supaya mereka lebih aktif dari segi pembacaan, itu pertama. Jadi persatuan ini sebenarnya sudah pun membuat beberapa kolaborasi dengan Bangladesh High Commission. Kami telah mengadakan beberapa projek 2 tahun yang lalu dulu, sepanjang 2 tahun lalu sebelum COVID ya. Kami telah mengadakan aktiviti, contohnya kami ada membuat satu pertunjukan pentas yang saya ingat dulu pertama kali Gen A yang juga berlangsung masa 2 tahun lalu, kami berkolaborasi juga. Kemudian contoh satu lagi kami membuat kolaborasi dengan membuat pertunjukan pentas Lumut Lonting, dan Hani sendirilah adalah salah satu peserta yang menyanyikan pembawaan cipta Lumut Lonting. Jadi itu adalah di antara aktiviti yang kami buat, termasuk dari collaboration dengan High Commission daripada Bangladesh. Tapi di samping itu juga target kami ataupun moto persatuan adalah untuk betul-betul mempertingkatkan segi pembacaan, dan kami mengadakan projek-projek kecil, contohnya pembacaan buku di headquarters kami Kami menjemput kanak-kanak untuk membaca sama kami contohnya, dan kami juga mengalukan duta untuk datang memberikan buku-buku daripada negeri mereka contohnya, dan kami akan mencokes buku itu di dalam koleksi kami dan menjemput kanak-kanak untuk membaca sama kami. Dan mungkin Puan Duta pernah membuat aktiviti itu juga sama kami tahun lepas Puan. Last year we did reading. Yes. So macam-macam aktiviti yang mempertekankan mutu perbacaan. Jadi persatuan ini benar-benar aktif dalam mengadakan beginilah aktiviti begini, insya-Allah. Ya, jadi itulah mengenai sedikit mengenai dengan Persatuan Rela Reading and Literacy Association. Jadi mungkin Puan boleh menceritakan sedikit mengenai dengan pelancaran buku, iaitu Mummy to the Rescue ini. Akan kita paparkan di skrin nanti mengenai dengan buku Mummy to the Rescue ini, Puan. Jadi Puan Doktor, boleh Puan ceritakan siapakah penulis untuk buku Mummy to the Rescue ini, dan apakah inspirasi bagi buku ini. Jadi kita saksikan terlebih dahulu sedikit video klip ini, Mummy to the Rescue. Ya, itu dia. Sedikit. Itu dia buku yang dapat Mummy kita saksikan bersama, Mummy to the Rescue, dan dapat kita ni lihat ada beberapa animasi betul. Jadi bolehkah Puan ceritakan mengenai dengan penulis-penulis dan juga bagaimana ianya tercipta buku ini? Okey.
Baiklah, jadi sebagai Persatuan Pembacaan Literasi, kami memang nyorang benar-benar ingin mempertahankan buku pembacaan. Jadi saya sebagai penulis, saya memang minat menulis daripada kecil lah. Saya sendiri seorang penulis sajak, penulis cerita, novelis, dan inilah salah satu buku yang baru diterbitkan baru tahun ini. Jadi inspirasi buku ini adalah sebenarnya datang daripada anak saya sendiri. Saya ada anak yang sekarang berumur 7 tahun, tapi dia sangat-sangat berminat dengan alat yang digunakan dalam cerita itu. Jadi dua penulis dalam buku ini, saya sendiri adalah salah seorang penulis dan ada penulis kedua itu adik saya. Adik bungsu saya juga adalah salah seorang penulis bagi buku ini. Jadi kami mengadakan idea ini untuk menulis bersama untuk mempublish buku ini kerana kami ingin menceritakan mengenai cerita rakyat Brunei ya. Jadi anak-anak sendiri kita nilai orang. Jadi saya rasa ingin showcase kanak-kanak ni kerana dia very talented kan. Budak-budak tani sekarang very talented, tapi kanak-kanak ni should be ada avenue untuk mereka membaca kan. Jadi dari pencerita ini, inspirasinya anak saya itu benar-benar minat membersih lah. Jadi dalam cerita tu, just in short story, saya tidak mau review tu, baca sikit saja. Jadi emaknya ini iaitu saya adalah yang membantu dia untuk get what he wants. So itu saja in simple form. Sebab itu mommy to the rescue. Emak dia akan membantu dia. Sebab hal-hal begini memang ibu kan, di mana anak-anak akan kalau ada memerlukan bantuan, memang anak terpaksa pergi ramai ibu lah. Sebab ibulah pertama yang akan itulah insyaAllah. Jadi Mommy to the Rescue saya rasa satu buku yang benar-benar cute lah, comel. Kerana ia akan menceritakan mengenai dengan budak kanak-kanak yang menginginkan sesuatu tapi dia memerlukan bantuan. Jadi siapa lagi kalau bukan ibunya sendiri. Jadi inspirasinya memang anak saya kerana ia mengenai dengan dia. Masa dia kecil dulu. Sekarang dia sudah 7 tahun. Jadi buku ini adalah dia mengenai dengan dia. Jadi itulah inspirasi buku anak Dr. Zeti sendiri menjadi satu karakter di dalam buku Mommy to the Rescue ini. Emak saya menolong saya in a way. Emak yang membantu dalam emak saya menolong saya. Itulah translationnya. Pengertian buku Mommy to the Rescue. Rasanya ibu memang sentiasa coming for rescue. Yes, dalam rumah apa semua memang ibu. The superheroes at home. Alhamdulillah. Now, we would like to switch back to English. The next question goes to Your Excellency. Your Excellency, it's a pleasure. It's also interesting to see the collaborations between the two countries, particularly for this event this afternoon. I understand it's collaborations between the Rela Brunei and also Bangladesh High Commission. And perhaps, maybe you can actually tell us a bit more your take on this, Your Excellency, about the event particularly in this afternoon, where the event will be held, and also maybe you can tell us a bit about the special guest for this afternoon's event. Terima kasih. The event today, we will be hosting it in Bangladesh High Commission in Tanah Jambu. The event has 2 parts. The first part, we remember poet Rabindranath Tagore through his works, and Rela is doing a book reading, a short story on children by poet Rabindranath Tagore. Rela students will be reading it out for the audience. And then there will be a poem by poet Rabindranath Tagore. It is also on a child, and it will be recited in Bangla, our language, and also in English. And then we have the book launch, a very interesting children's book by 2 very talented individuals, Dr. Zaiti and Dr. Hanithi. And there will be children as a special guests, the Bruneian children, Bangladesh community children, and also the diplomatic children. So it would be a very interesting mix of children who will be coming to our High Commission, and members of Rela, of course, and selected friends, because we are mindful about the COVID protocol here. Yeah, it is a very interesting and special way to get the children together and get to know each other, as well as learn more about these 2 languages, Bengali as well as English. Now we would like to know what makes this event special. I would say that this event is, as I mentioned before, this is the first time Bangladesh High Commission in Brunei made this effort to take the world of poet Rabindranath Tagore beyond
the boundary of the Bangladesh community. We are trying to introduce the works of poet Rabindranath Tagore to the wider Bruneian audience, and especially we are involving children. Yes, you're right. So Right. Perhaps we can go to the final questions for Your Excellency. For today's event this afternoon, what is your expectations, Your Excellency? What is expected from you? From today's event? yes. In the future Well, events. I believe that after today's event, we will be able to have more collaboration, not only with RELA, but with other children's organizations here. And we will be able to create more creative reading programs, literacy programs. And we actually, Dr. Zaiti and I, we have plans to visit Bruneian schools and, you know, help the children to start reading classics and to, you know, start learning a new language perhaps. It may not be my language, Bangla, but, you know, language learning is a skill, and through language, children especially, they can, you know, learn about the history and culture of other nations. And in today's world, it is necessary to learn about other cultures because of the globalizations. So that a child, he or she can groom him or herself as a true global citizen. Yes, you're right. That is a very inspiring message from Her Excellency Shumona today. And as you said, it is a way for our children to actually get to know more about literature and learn more about it, so that we can take it, take the values and apply it to our everyday lives. Jadi berbalik kepada, back to Mommy to the Rescue. Dr. Zeti, berbalik kepada Mommy to the Rescue ini, apakah harapan Dr. Zeti apabila mempublish buku ini mengenai dengan Mommy to the Rescue ini? Jadi apa harapan Puan Doktor mengenai projek sebegini, dan adakah yang ingin disampaikan kepada para penulis yang mengikuti wawancara ini? Mungkin para penulis ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan mesej dari Puan Doktor. Okay. Terima kasih Agana. Sebenarnya saya rasa dengan hari ini adalah hari sangat istimewa bagi saya juga, kerana it's the first time saya officially orang menyampaikan hajat saya dari kecil untuk menjadi seorang penulis cerita kanak-kanak, children's author. So itulah salah satu dulunya orang minat saya, benar-benar saya kecil saya ingin menjadi seorang penulis. Jadi pada hari ini dengan Excellency saya dapat menyampaikan hajat saya besar untuk menjadi seorang penulis kanak-kanak. Jadi saya memang meminat sangat untuk menjadi seorang penulis cerita kanak-kanak, dan saya rasa dengan ini, dengan penerbitan buku ini, saya berharap pecerita lain yang mungkin juga ada creative talent juga ingin membuat yang perkara yang sama. Sebab saya rasa saya ingin mengencourage dan kata orang merasa yang if saya boleh buat bagaimana dengan anda. Jadi kadang-kadang tadi ada bakat yang yang belum tercungkil. Jadi dengan cara ini saya rasa it's an accomplishment, I have to say, Excellency, that I did it. It took time, tapi finally saya telah melakukan yang ingin saya lakukan dari saya kecil. Jadi banyak lagi koleksi yang lain sebenarnya. Ini adalah pertama satu daripada koleksi yang lain. Banyak lagi yang sedang dalam proses, insya-Allah. Tapi yang penting mesej saya ialah buku ini juga cantik kerana dia ada elemen pengajaran dan pendidikan. Itu yang special dengan buku ini. Buku kita satu koleksi yang benar-benar mengajar pengajaran bahasa Inggeris. Dan mungkin in the future saya boleh translate ke bahasa Melayu. Tapi yang penting buku ini adalah acknowledgement of my hard work of writing, penulisan, dan juga kata orang bila ilustrasi dibuat orang lain, jadi ilustrasi itu mempamerkan apa yang sama dalam kepala saya. Jadi it's a beautiful mix, you know. Ilustrasi macam mana, ini contohnya, ini ceritanya. Jadi jalan cerita pun begini. Dan ada satu moral dalam dipelajarilah, yang apa-apa pun ibu bapa sentiasa support kita ni. Jadi untuk penulis yang lain, kalau ada bakat menulis, disilakan please boleh kontak kami akan membantu. Kerana kami betul-betul mau mempromosikan pembacaan dan penulisan. Jadi bukan saja pembacaan tapi juga penulisan. Sebab itu kami reading dan literacy. Sebab literacy adalah penulisan dan pembacaan together.
Ya, betul. Satu mesej Jadi, yang cukup ya. positif, Doktor. Alhamdulillah. Puan Doktor. Suntikan Akan bertanya ni, Puan inspirasi, Doktor. Ya, silakan. Kalau misalnya ada mami yang watching, Yes, Rampai okay. Pagi hari ini tertanya-tanya, Ya. cuma mana akan dapat buku adanya? Interesting books ya. Oh, So okay. macam mana Puan Doktor mungkin boleh diterangkan kepada penonton Rampai Pagi hari ini? InsyaAllah kami akan make it public soon, very soon. Jadi insyaAllah itu korang mungkin catch up on our IG or on our IG, our Facebook on Rela. InsyaAllah this way we can get information from there. Rela, mungkin Yes. Puan Doktor boleh terangkan Ya. sedikit mengenai dengan, dikongsikan sedikit mengenai dengan IG Rela. Okay, we have IG is Rela Brunei. Rela Okay, Brunei. Rela Brunei saja. Jadi Rela Brunei is where you can get information about persatuan kami yang upcoming also, anything yang to do with us. Aktiviti kami paling senang follow us saja. Just follow us from there, insyaAllah. Betul. Saya cukup bersetuju Puan Doktor apabila Puan Doktor mengatakan tadi kalau ada kreatif atau minat dan kreativiti Silakan. disalurkan di tempat yang betul. Yes. Rasanya orang Brunei, orang-orang kita ni dalam zaman tanah di rumah lagi dengan keadaan menggunakan teknologi, kita nampak kreativiti orang kita ni dari segi Memang. penulisan, dari segi mengomen status dan sebagainya. yes. Tapi mungkin lebih baik sebenarnya keindahan penulisan kita ni atau literature kita ni disalurkan di tempat yang di lebih medium yang positif, betul. yes. Ya, dikongsikan dan itulah salah satu dose of inspiration, suntikan inspirasi daripada ketua tetamu kita, kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Kita ingin mengucapkan thank you so much, Your Excellency, Your Excellency. Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh, dan juga Dr. Malaizeti binti Sheikh Abdul Hamid, Yang di-Pertua Persatuan Pembacaan dan Literasi Brunei, Rela Brunei. Thank you so much. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan You are welcome. Jumpa lagi. Thank you so much. Terima kasih.